Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat Malaysia di pembelajaran kitab Sharaf tahapan yang keempat. Hari ini kita masuk Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Maudu'nya, tajuknya tentang masdar. Masdar apa maknanya? Nur Hidayah, masdar. Kata nama yang boleh diketahui dengan fikiran sahaja. Nah, lawan daripada isim zat. Isim Naam. Zat. Isim zat seperti kitabun, babun, ada ada wujudnya, ada bendanya boleh kita tengok. Naam Ustaz. Tapi kalau dorbun, pemukulan, dorbun, ada wujudnya tidak dia? Wujud Ustaz. Dorbun, pemukulan, Wujud zahir. Tak ada. Tak boleh tak ada. lihat. Ikhlasun, nasrun. Hanya boleh diketahui dengan Akal fikiran. pikiran saja. Itu masdar. Yuk, menurut Hidayah, ad susah ini. Ad-Darsus Tsani, latihan kedua. Pelajaran Belajar. kedua. Nah, maudu'nya, masadir, Masadirul af'alis sulasiyyati. masdar dari fi'il. Masdar dari fi'il 3 huruf. Nah, itu dia. Masdar bagian daripada isim ya. Masdar. Baik Ustaz. Yang dibentuk dari fi'il tiga, 3 huruf. tiga huruf. Seperti doroba, fi'il madi kan, Naam Ustaz. tiga huruf. Dorbun. Masdarnya dor, Dorbun. bun, dorbun. Nasara, menolong, fi'il madi, masdarnya Nasrun. nasrun. Itu dia. Dia menjadi isim kata nama masdar itu dari fi'il tiga huruf. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu, perkataan-perkataan baru. Sabkun Nah, istab sabakun daripada madinya sabako. sabako sulasi kan, Nah Ustaz. sabakun masdarnya sabakun menjuarai, mendahului, berjaya. Mendahului. Sabakun menjuarai, memenangkan, Mendahului. 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 Istaqdama Istaqdama yastaqdimu. ala wazan Ala wazan qadama. is, is Oh, istaf'ala. Maaf. istaf'ala, Istaf'ala. Yastaf'ilu. istafilu, aslinya qadimah. Maksudnya apa Istaqdama Ustaz? asli sulasinya Qadima. Oh. Istakdama meminta datang, meminta datang. Mudornya yastakdim. Masalah yang sulu. Hmm. Masalah yang tulu di hadapan. Di hadapan. Kita tengok di kamus belakang ya. Masalah atau wakofa dia maknanya. Oh. Masalah yang sulu ini berdiri. Kamus belakang. Masalah yang itu maknanya.
Masalah yang sulu, mananya Pak? Maknanya di hadapan. Ini Berdiri. berdiri, Berdiri. berdiri Berdiri. di hadapan. Berdiri di Waqafah. hadapan. Contohnya masalah mujrimu, Masalal mujrimu amamal qadi. Al-mujrimu apa Ustaz? mujrim pelaku pelaku jinayah itu Pelaku jenayah itu berdiri di hadapan qadi. nah itu dia Hakim. hakim. Masalah waqafah berdiri di hadapan. Kemudian ta'arrada, Ta'arrada ya ta'arradu. hmm, Ta'arradu. ta'arrada artinya terkena, tertimpa, Terkena. tertimpa, Tertembak. tertimpa, terkena. Oh, terkena. Arrad. Hmm. Hmm. Kemudian Ista, is, ista'abada. Ustaz. ainnya mati Ista'bada yasta'bidu. ala wazan Istaf'ala yastaf'ilu. dari maudinya mujarrad 3 huruf aba Abada. abada menyembah beribadah. Oh, Ista'abadah memperbudak, menjadikannya budak, hamba sahaya. oh, menjadikan hamba saya. Hmm. Baca balik, sabakun, Sabakun istaqdama yastaqdimu. hmm. Masalah yang sulu. Ta'arrada yata'arradu. Ista'bada yasta'bidu. Itu dia perkataan baru. Al-kalimatul jadidah, Al-kalimatul jadidah. al-mustalahat sekarang. Al-mustalahatul jadidatu terminologi baru. Nah, istilah-istilah baru. Istilah-istilah baru. Al-fi'lul muta'addi. Apa maksudnya? Hmm, Fi'il muta'addi, fi'il yang memerlukan, Memerlukan pelaku. bukan, Bukan. memerlukan objek Bukan. ta'addi. Fi'il muta'addi. Kita tengok ya. Memerlukan apa dia? Memerlukan objek. Objek ta'addi. Al-fi'lul muta'addi. Ini al-fi'lul muta'addi. Al-fi'lul muta'addi. Wallazi yaqbalu maf'ulan bihi au isnain. Au salah satu. Fi'il muta'addi ialah Fi'il muta'addi adalah yang ia dapat ia dapat menerima ia dapat menerima objek. satu objek Satu objek atau dua atau tiga. muta'addi. Misal, Mislun akala wa a'ta wa a'lamu. itu dia. Contoh A'lama. Untuk pada objek. a'lama wa a'lamu. Akala Muhammadun al-khubza. Al-khubza. Maf'ul bihi kan? Nah, Ustaz. Lawannya al-fi'lu Al-fi'lu la. la muta lazim atas tu. Atas. Al-fi'lu Al-fi'lu lazim. Itu dia. Huwallazi. wallazi la yaqbalu maf'ulan bihi. Mislu nama intasaro. Itu dia. Lazim. Ia adalah yang tidak boleh Ia menerima tidak boleh menerima objek. Contohnya tidur. tidur. Inkasara rusak. Intasara pusat Rusak. berusak. Rusak pecah. Oh,
pecah. Hmm. Syukran. Mohon hidayah. Mana Ustaz? Udah. Ya Ustaz. Ah, masa di rul af'alil sulasiyati. Masdar Masdar, dari masdar dari 3 huruf. dari Dari fi'il 3 huruf. Hmm. Fi'il 3. Seperti Ah, contohnya sabaqa. Fi'il ah, madhi 3 huruf kan? Sabaqa. Ya Ustaz. Sabaqa. Itu fi'il madhi. Sabaqa. Sabaqa. Masdarnya sab Bahasanya sabak, sabak, sabakan. Sabaqa. Sabakan Ustaz. betul, sabaqan. Sabakan. Sabaqan. Sabakan. Nasara, Ah, nasara, Nasara. Nasara. Nasran. 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 Jadi ya, masdar isim kata nama yang boleh diketahui dengan Eh, dengan fikir, rasa pikiran. dan zat. Nasran. Ya, tidak ada zatnya, Oh, tak ada zatnya. Rasa. Fikir. Nasran. pikiran saja. Fikiran saja. Nasran. Kalau babun, isim apa ini? Babun. eh, Pintu, Pintu. babun. Pintu. Rasa. Nah, Pintu. isim zat. Isim zat. Oh. Babun. Masdar Rasa. bukan babun, Babun. Masdar. bukan Bukan. babun, pintu. Pintu. Nah, masdar bukan, bukan kan? Bukan. Bukan masdar. Masdar. Masdar seperti ini, nasrun pertolongan, Babun objek. Benda. is, isim zat, isim Isim zat. zat. Oh. Hmm. Isim. Qalamun, masdar bukan? Kolamun. Pen. Kolamun. Masdar. Ya, kolamun. Pintu. Masdar Kolamun. bukan. Ada Pen. wujudnya kan? Bukan. Masdar bukan. Bukan kan? Bukan. Kolamun. Kolamun. Bukan masdar. Isim apa namanya? Isim Isim. zat. Isim. Li. Isim zat Isim zat. Oh, isim zat. ada zatnya. Isim wasuf. Ini yang mudah. Minggu lepas. Isim. Oh, isim Isim zat. wasuf. Isim zat. Isim Isim zat. yang boleh Isim boleh uh, diketahui dengan isim yang boleh dirasa Ustaz. rasa. Tiflun, Tiflun, zaitun, Zaidun, zaitun, Hajar, Zaitun, hajarun. Hajarun. Itu Majrun. isim zat. Ada Oh, wujudnya. isim zat. Oh, Kalau masdar ada kalau wujudnya tidak? isim makna, Makna. makna. Isim Tiada makna yang isim yang dipikir. dipikir. Nah, boleh diketahui dengan pikiran Hmm. saja. Sa'atun, naqsun, musa'adatun. Ya kan? Master itu kan? Ya, isim Bukan zat. isim zat kan? Bukan isim Bukan isim dipikir. zat. Hmm. Kemudian kita baca Ah, kataan baru. ah, Al-Qalamatu jadi datu. Ah, Al-kalimat sabak sabak Al-Kalimatu jadi datu. Perkataan baru. Hmm, bagus. sab sabqa sabqa Ditanwin. Boleh tanwin ya. sabkun. Isim. Oh, sabkun. Hmm, Hmm. Sabakun. sabkun. Dari maudinya 3 huruf. Hadis huruf sabaqah.
Hmm. Sabakun Sabakun. menang, berjaya, juara. Menang juara. Hmm. Istaqdama, Istakdama. Meminta. Istakdama. minta datang. Meminta datang. Hmm. Yastak. Wazannya, wazannya Wazan apa dia. dia? Wazan dia. If. If tak ada. If Is. tak ada. Istafala. Istafala. Hmm. Istafala. Istaf. Yastafilu. Yastafilu. Hmm. Masalah, Yastafdimu. Masalah. Uh, Yamsulu. maknanya waqafa, Wakofa. Berdiri. Wakofa. berdiri, waqafa. Diri berkofa. Hmm. Okay. Um, tak tak Ta'arrada, tak ta'arrod ta'arrodo hmm. yata'arrodu ta'arrodo Nah, wazannya tafa'ala, tafa'ala yatafa'alu tafa'ala um, ta'arrada, ya ta'arradu, tertimpa dia, tertimpa tertimpa. tertimpa um, um, istak istakbada istakbada yastakbidu wazan dia Hmm. istaf'ala Betul. istaf'ala Istaf'ala, istaf'ala artinya yastaf'ilu artinya memperbudak, memper memperbudak. memperbudak. Okey, Hmm. memperbudak. Kemudian al-mustalahatul jadidah. al al mustalah mustalahatu jadi datu istilah Hmm. istilah baru. Istilah baru. Ah, al fi'lu muta'addi al fi'lu lazim. Ah, Nah, nah, fi'il muta'addi maksudnya apa? al fi'lu muta'addi maksudnya fi'il yang memerlukan objek. Nah, butuh Ta'addi. kepada objek. Contohnya memukul, Objek dia memukul objek dia ya kan? dorot Doroba memukul siapa? menurut kalbun Nah, anti dorobal kalba. kalba silap Nah, kalba dorobtul kalba. dorot Kalba. kalba Akala. Akala muta'addi kan? akala akala makan Akal. akala Akal. Akal. Akal tuh misalnya. akal tu nasi Khubz ya. nasi hubza nasi Khubz. hubza roti hubza Hmm. akala Berarti hubza dia muta'addi. Kalau lazim, al-fi'lu lazim lazim yang tidak ada eh yang tidak ada yang tidak maf'ul bihinya. maf'ulun bihi yang tidak Maf'ul memerlukan bih. objek Ustaz. Yang tidak Tidak perlu objek. al-fi'lu Tidak perlu objek. yang tidak memerlukan objek Seperti duduk. Duduk. jalasa Jalasa. Jalas tuh alal jalas kursi. jalasu ala kursi Butuh objek nggak dia? jalasu objek tak perlu kursi perlu Ustaz kursi tu objek kan Kursi ala harfu kursi jar, isim majrur. oh ala kursi tak perlu Hmm. tak perlu objek sudah lengkap. Tidak Tak perlu objek. Lazim. Boleh mudah. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih. Sekarang udah. Mu Safiyah Sadir. مصادر الأفعال الثلاثية Hmm. Masdar مصدر masdar. فعل ثلاثي fi'il tiga Masdar apa sih? Masdar itu masdar adalah kata benda eh, yang hanya yang diketahui hanya dengan diketahui dengan pikiran. pikiran saja. Lawan dari
Lawan dari isim jad. Isim zat ada wujudnya. Isim jad ada wujudnya Ustaz. Bisa kita lihat dengan mata, kita rasa, kita sentuh. Dengan panca indera. Kalau masdar tak bisa kita sentuh, tidak ada wujudnya. Nah, Ustaz. Dan dia pecahan dari fi'il Bacaan dari fi'il madi. madi. Mm. Seperti contohnya doraba, madinya doraba, Boraba, dorban. dorban. Itu masdar dorban, Dorban. pemukulan. Nah, Ustaz. Nasara, Nasara jadi nosron. nasran. Itu masdar Nah, nasran. Bisa kita lihat nggak? Ada wujudnya tidak nggak? ada wujudnya Ustaz. Nggak ada. Beda dengan isim zat kan? Nah, Ustaz. Ya, al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu. Perkataan-perkataan baru. Sabakun. Dari Madinah, Dari Madinah sabako. sabakot, sabakun. Sabakun memenangi ya Ustaz. Memenangi. Mendahului, Mendahului menang, atau memulai, memenangi. memenangkan. Memenangkan atau Mm. memulai. Nah, Istaqdama yastaqdimu. nah. Masala Terus yamsul. istaqdama, meminta datang. Istaqdama meminta datang. Hmm. Yastaqdimu sedang Mudoranya, mudhari'nya sedang meminta datang. wazannya. Wazannya ifta'ala yafta'ilu. Hmm. Istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Istaqdama yastaqdimu. Meminta datang. Meminta datang. Masalah Masala yamsulu. artinya Hmm, contoh ya Ustaz. masalah yang suluh. Tadi ada Hmm, tuh. Waqafa, berhenti Ustaz. berdiri. Oh, berdiri. Berdiri. Waqafa yaqifu. Ta'arrada. Berdiri. Ta'arrada yata'arradu. Hmm. Ta'arrada yata'arradu. Tertimpa, mengenai. Tertimpa atau mengenai. Hmm. Ista'bada yasta'bidu. Hmm. Hmm, jauh ya Ustaz. Menjauhi. Artinya bukan. Ista'abada dari abada kan menyembah. Oh, abada. Memperbudak. Memperbudak. Hmm. Memperbudak. Memperbudak. Nah, wazannya. Ala wazan ifta'ala yafta'ilu. Nah, ta'ala fa'il. Al-mustalahatul jadidah. Al-mustalahatul jadidatu. Istilah-istilah baru. Nah, Al-fi'lul muta'addi. Al-fi'lul lazim. apa fi'il muta'addi? Al-fi'lul muta'addi ialah fi'il yang memerlukan objek. Nah, contohnya. Contohnya, meletakkan. Nah, wadu'a. Wadu'ah. Wadu'ah. Hmm. Wadu'ah Wadu'a. kitabun. Wadu'ah Wadu'a kitabah. kitaban. Wadu'ah kitabah. Hmm. Meletakkan buku. Ya kan? Nafsa. Lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memerlukan objek. Nah, Hmm. yang tidak Tidak butuh. memerlukan objek. Contohnya duduk. Contohnya duduk atau berdiri, Hmm. Apalagi? berlari, Berlari, pergi, pergi, ya kan? nah, Tidur, tidur, kan ya. Syukran, Ummu Safiyah. konsep. Kembali ke Ummu Nur Hidayah, kita baca kisahnya. Ada tuh Adalatu Umar ibnu Al-Khattab. Ke keadilan
Keadilan Umar bin Al-Khattab. Hmm. Itu dia adalah tuh dari fi'il madinya Adalah. adalah tuh. Adalah masdarnya kan? Adalah adalah apa dia Ustaz? Masdarnya kan? Nah Ustaz. Adalah masdar. Masdar. Adalah Hmm. keadilan. Adalatun. Adalah. Dari fi'il madinya adalah. Keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tasabaqa Tasabaqa Misriyun ma'a Muhammadin ibni Amru bin Al-Ash waliyu Misra. wali Misra. Wali Misra. Hmm. Hmm, Orang Mesir, ada seorang Mesir berlomba berlumba. Ada seorang Mesir berlumba bersama Muhammad bin Amru bin Al-Ash. Apa penguasa penguasa Mesir. penguasa Mesir itu. Penguasa Jadi Muhammad Mesir. ini anaknya Amr bin As, Oh, ya. Muhammad anak Muhammad daripada Amru bin Al-Ash Amr bin As, seorang penguasa di Mesir. di Mesir. Jadi anak seorang pemimpin, ya. Anak Fasabaqahu fasabaqahu, Fasabaqahu al-Misriyu fil jaryi sabqan. maka orang Ma- Mesir itu Maka orang Mesir itu mendahului mendahului Muhammad mendahului Muhammad dalam dalam pertandingan lumba lari. pertandingan berlari. Pertandingan berlari. Nah, mendahului, dia menjuarai pertandingan berlari bersama Muhammad bin Amr bin As. Jadi yang juara siapa yang menang? Uh, yang men, yang menang orang Mesir. Orang Mesir itu menang, mengalahkan Muhammad bin Amr bin Muhammad As. bin Amr bin Al-As. Wa ujiban nasu, Wa wa ujiban nasu bijaryihi. manusia pun takjub, kagum Manusia manusia pun kagum dengan lariannya. dengan larian orang Mesir tadi. Dengan larian orang Mesir tadi. Hmm. Faghadiba Muhammad bin Amru bin Al-As wa Nah, daraba al-Misriya dorban wa huwa yukhatibuhu. faghadiba Muhammad. Muhammad Ma- bin Amr Muhammad bin Amr bin As marah. marah dia sebab Dia dia kalah kan? berkata, Ustaz. Dan dia seorang anak penguasa, ya kan? Ustaz. Wa darabal misriya, dan dia Dan dia memukul budak Mesir itu. orang Mesir Orang Mesir. dengan Orang, dengan pukulan yang sebenar-benarnya. dengan pukulan yang sebenar-benarnya. Dengan sungguh-sungguh dia pukul, tidak main-main. Itu dorban. Dorban sebagai apa di sini? Sebagai masdar. Masdar dari pada madinya Doroba. doroba. Ya kan Om? Ya Ustaz. Wa huwa yukhatibu, dan dia berkata kepada Mesir, orang Mesir. Dia berkata kepada orang Mesir, atas biku ibna al-akrami. Adakah kamu berani Adakah kamu berani mendahului mendahului anak lelaki yang mulia, yang mulia? Oh, orang terhormat? Jadi dia oh. merendahkan orang Mesir. Dia Ya berkata Ustaz. dengan marah sebab dia kalah kan? Nah Ustaz. Ta'allama al-Misriyu Ta'allamal misriyu lima ta'arrada lahu minal ihanati. minal ihanati. Ya. Orang Mesir tadi ta'allama, merasa kesakitan, Orang Mesir tadi berasa
ke Kesakitan. 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 Sebab dia dipukul tadi kan? Dipukul kan? Nah, Ustaz. Dipukul kesakitan dia. Lima ta'arradu lahu terhadap apa yang menimpanya Terhadap apa yang menimpanya minal dan ihana berupa berupa penghinaan al-ihana penghinaan. penghinaan dihina dia sama Muhammad tadi kan Nah, Ustaz. dicela fasafara Masafara ila Umar bin Al-Khattab Amiril Mukminin. lalu dia Lalu dia pergi bertemu. pergi bertemu Umar bin Khattab Pergi bertemu Umar bin Khattab, ketua orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. pemimpin orang beriman Umar bin Khattab waktu itu beliau di Orang Madinah ya kejadian ini di Mesir kan Ustaz. dia pergi daripada Mesir menuju Madinah bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wakas Wa qassa qissatahu alaihi, dan dan dia menceritakan kisahnya kepada Umar. pada Umar betul. Fakataba Umaru Fakataba Umaru ila walihi ala Misra yastaqdimuhu ma'a ibnihi Muhammad. lalu Umar menulis surat kepada Lalu Umar menulis surat kepada penguasa Mesir untuk memintanya datang. untuk memintanya datang bersama anaknya Muhammad. Nah, gitu. Disuruh oleh Umar agar datang ke Madinah bersama Anaknya. anaknya. Nah, wali Mesir tadi Amr bin As, ayahnya. Putranya bernama Muhammad. Muhammad. Hadara Hadarul wali wa ibnuhu wa dakhala ala Umaru. Ala Umaru. nah, Uh, penguasa pe- tersebut hadir. penguasa telah hadir penguasa dan anak lelakinya dan masuk ke bertemu Umar. Masuk menemui Umar. Dakhala ala Umar. Dan masuk menemui Umar. Wa masala Wa masala baina yadayhi, dan berdiri di hadapannya, berdiri nah, di hadapan berdiri. Umar. Hadapan Umar betul. Fa akhaza Umaru al-Asa. Umar pun mengambil Umar pun mengambil asa, as sebuah tong sebuah tongkat. sebuah tongkat asa. Wa a'taha Wa a'taha asyaki, dan Umar memberikan memberikan tongkat itu kepada memberikan tongkat itu kepada asyaki, orang yang melaporkan, yaitu si Mesir tadi, orang yang melaporkan, yang yang mengadu, yang mengadu, ya kan? mengadu. Mengadukan. Yang Summa amarahu Summa amarahu bidorbi Muhammad bin Amru bin Al-As. kemudian Kemudian Umar kemudian menyuruh Umar menyuruh untuk orang memukul untuk memukul Muhammad bin Amru bin Al-As. Umar menyuruh orang Mesir tadi asyaki yang melapor menyuruh apa untuk memukul Muhammad Muhammad bin Amru bin Al-As. karena dia sebelumnya memukul orang Mesir kan. Nah, Ustaz. Ini dibalas dia dipukul juga dengan tongkat. Wa waqafa ghadiban Wa waqafa ghadiban yaqulu lil misriyi. lalu Umar berdiri dengan Dan Umar berdiri dengan marah lalu berkata kepada orang Mesir, idrib Idrib ibn al-Akram betul Ibn al-Akramina. Akramina. Ini ucapan siapa Idrib. nih?
Ucapannya Ini ucapan Umar. Umar kepada orang Mesir tadi. Pukullah. Pukullah anak orang yang mulia. Maksudnya siapa? Maksudnya Muhammad. 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 Nah, wa yaqul di amrin Wa yaqulu li amrin wa kalimatahul di masyhur. amrin oh tadi baca. Oh, wow untuk amar. Wa Wa yaqulu yaqul amrin wa yaqulu li amrin kalimatahu kalimatahul masyhuratu. naat mansub juga. Mashu Masyhurata. rota. Dan Umar berkata kepada Amr, Dan Umar berkata kepada Amr kepada bin As, Ammar bin Al-As, mata ucapannya yang ucapannya yang terkenal, hmm, ini ucapan Umar. Mata sta'badtumun nas mata staqbadtumun nas wa wa qad qad wa qad waladathum. waladathum wa qad waladathum ummahatuhum ahroron. Nah, mata sta'badtum sejak semenjak kapan kamu memperbudak manusia? Semenjak kapan kamu memperbudak manusia? Sementara mereka dilahirkan oleh ibu mereka Sementara mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam uh, keadaan dalam keadaan merdeka. merdeka, bukan sebagai hamba sahaya budak, ya kan? Nah, Ustaz. Ini ucapannya Umar. Ma'ruf kan keadilan Umar kan? Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Baca balik. Diartikan adalatu Umar bin Al-Khattab. Adalatu Umar ibni Al-Khattab. Tasabaqa Misriyu ma'a Muhammad ibni Amru bin Al-Ash wali Misra. Fasabaqahul Misriyu bil jaryi sabqan. Ya. Wa ujiban nasu bijarihi. Fawadiba Muhammad ibni Amru bin Al-As wa dorobal Misriya dorban wa huwa yukhatibuhu atas biku ibn al-akramina ta'allamal misriyu lima ta'arrada lahu minal kina Ihanati. minal ihanat minal ihanati fasafaril mu'minin Wasaf. wa qassa qissatahu alaihi fakataba Umar ila walihi ala Misra yastaqdimuhu ma'abnihi Muhammad Hadarul wali wa Ya. ibnuhu wa dakhalan ala Umar wa masalan baina yadayhi fa akhadha Umar al-asa wa a'taha asyaki summa amarahu bidorbi Muhammad bin Amru bin al-Ash wa Ya. waqafa ghadiban yaqulu lil misriyi idrib ibnal akramina wa yaqulu li amrin kalimatahul masyhurata mata ma tastaqbatumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahroran. Ah, boleh Ummu Nur Hidayah? Please start, insyaAllah. Barakallahu fiik. Hmm. Ummu udah terus ya. Baik. Adalatu. Adalatu Amr bin bin Khattab. Um, Nah, apa tadi? Keadilan Umar bin adilan. Keadilan Umar bin Khattab. Keadilan Umar bin Nah, uh, Sabaqa Misriyu ma'a Muhammadin bin Amaru bin As wali Misri wali Misra. wali Misro. Hmm. Uh, Bil uh, jari uh, fasabaqahu Fasabaqahu
misriyu fil ja fil jari fil jari Fijar. eh Yihi. Nah, apa Fijar sih ye. Fijar fijar ye. fijar fijaryi sabakan Nah, fijaryi sabakan wa wa'u. abi Juga. wa u Wa'u ijibah. wa wa u oh, wa u wa ujiba ujiban nasu bi bijar 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 bijarihi Nah, faro fa apa ni farodobin farodiban Ghadiba. farodiba Muhammadu bin Amaru bin bin bil wadorob wadoroba wadoroba al Misri. misriya Misri. darban wa huwa yukhatibu Nah, tibuhu tibuhu yuhabituhu uh, at atas atas biku. atas biku ibnal akramina ta'allama misriyu lima ta'arrodo lahu minal ihanati Nah, ihanati betul. ihanati fasafaro ila amaro bin Khatib bil Khatib amiril Bin Khattab. mu'minin bil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab amiril mu'minin Nah, Umar bin mu'minin wa qassa qissatahu alaihi fak fak faktaba fakataba ini fakataba Ustaz betul. Fakataba fakataba Umaru Umar. ila walihi ala misra yastaqdibuhu ma'a ibni ibnihi Muhammadin. Nah, Ah, itu hadara al-wali Al-Wali. Al-Hadar wali Al-Wali. hadara wali 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 Wabarakatuh. wabnuhu wadakhala ala umari Umar. Umar. umar umaro wa masalan baina yadaihi fa akhadha umaru al-asa wa wa a'ta wa a'taha ash wa a'taha Asya. asyaki Wa summa afrah amaru Syaki. syaki 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 ya maklubih. oh syakia ya Hmm. syakia oh asyakia summa amarohu um, um, amarohu Bidarbi. bado Bidarbi. bido bidorbi Muhammadin bin Umaru bin Amr. Asfi Nah, bin Asfi wa wawa. wa waqafa wa waqafa ghadiban yaqulu lil misri idrib ibnal akrami rokmina wa Hmm. yaqulu li amrin kalimatahu al al haurat haurat Al-Mashhur. al Al-Mashhurata. mashhura al mashhura al mashhura mata mata ista mata istaqbadtu tumun nasa waqad wala wala waladat Waladat. waladatuhum waladatuhum ummahatuhum ahrara Bagus. Mudah. ahroran ahroran Nah, kan. Boleh sini mudah. boleh saya insyaAllah saya bakal Barakallahu. Umm Safiyah. Tak. Adalatu.
Adalatu Umar bin Al-Khattab. تسابق مصري مع محمد بن عمرو بن عاص نعم والي مصر نعم فسبقه المصري في الجري سبقا نعم وأعجب الناس بجريه فغضب محمد بن عمرو بن عاص نعم وضرب المصري ضربا وهو يخاطبه نعم أتسبق بن الأكرمين أكرمين. أتسبق بن الأكرمين نعم تعلم المصري لما تعرض له من من الهنا من الإهانة. من الإهانة إهانة. من الإهانة نعم فسافر إلى عمر بن الخطاب نعم. أمير المؤمنين وقص قصته عليه قص فكتب قصته. عليه نعم. فكتب عمر إلى واليه على واله. على مصر يستخدمه مع ابنه محمد حضر الوالي وابنه ودخل على عمر ومثل بين يديه فأخذ عمر العصا وأعطاها الشاكية ثم أمره بضرب محمد بن عمر بن العاص نعم ووقف غاضبا يقول للمصري نعم. اضرب ابن الأكرمين ويقول 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 لعمر كلمات 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 كلمته. كلمته المشهورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. Bagus, Masya Allah. Indah ucapan terakhir kan? Nah, Ustaz. Saya pahami. Insya Allah. Musafia sebutkan masdar dari fi'il 3 huruf dari teks ini. Terserah. Sabakan, Sabakan. dorban. Dan artinya apa? Sabakan artinya menang, Artinya apa? memenangi. Memenangi. Sah. Dorban, pukulan, Dorban juga. pukulan. Pukulan. Lagi? Hmm, Nah, kelas. Syukran. ahroron bukan, Ustaz? Akhraran bukan. Oh, dia zat. Nah, jamak ya. Jamak. Isim Oh, jamak. nah, Ustaz. Hur. Kamu udah? Mana Ya, masdar daripada teks tadi? uh, uh, sabakan, Sabakan. dorban, Dorban. Ada dorban, lagi? godiban. Okay. Godiban. Okay. Godiban bukan? Oh, Dia isim godiban. fa'il. Oh, Ismail. Godiban. Fa'il. Uh, just godiban. Asan kan? Tongkat. Asan, tongkat. Dia isim zat. Oh, isim Zaid. Zat, bukan masdar. Isim Zaid. Hmm, Nah, itu saja. itu je. Kamu udah bagus. Kamu Nur Hidayah, kita baca. Al-munaqasyatu. Al-munaqasyatu, Maksudnya apa munaqasyah? penjelasan Ustaz, perbincangan, Perbincangan, diskusi. perbincangan diskusi.
Arafat Anta. al al-munaqashah. Araf. Araf. Perbincangan. Arafat atau Bukan. arafta. Arafta. Kamu. Anta. Oh, arafta fil wahdatil ula annal masdara ismu makna. Kamu telah Atau mengetahui dalam unit pertama. unit pertama masdar itu Bahwasanya masdar adalah bahawasanya masdar adalah isim makna makna yang boleh diketahui dengan dengan fikiran. isim makna, bukan isim zat, ya kan? Ini Nah, menurut Hidayah. Pemasdar, isim makna, ya kan? Bukan isim Ustaz. zat. Walakinna Walakinna lihazal ismi dilalatan ala al-hadasi. akan Akan tetapi tetapi isim ini dilalah apa Ustaz? mengandungi Mengandungi kejadian hadas. kejadian. Al-adilah lah mengandungi kejadian al-hadas. Mengandungi kejadian al-hadas. Al-hadas kejadian. Kejadian. Oh, mengandungi kejadian. Kalimatu Wa kalimatu sabqun tufidu wuqu'al hadasi duna ta'yini zamanihi. Dan apa? maka Perkataan sabaqun perkataan sabqun memberi faedah memberi faedah terjadinya terjadinya kejadian tanpa 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 ditentukan. masanya. Nah, tiada masanya kan? Kejadian saja. Berbeza Oh, dengan fiil. Fiil ada masanya kan? nah Ustaz. Masdar tidak punya masa, hanya kejadian saja. Wal Wal fi'lu wal fi'lu yadullu 'alal hadasi ma'a rabtihi bizamanil madi au al-hadiri au al-mustaqbali. dan fi'il itu Dan fi'il itu menunjukkan ah, kejadian menunjukkan atas kejadian dengan 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 dihubungkan dengan masa, digugurkan dihubungkan dengan masa. masa ada Masa masanya dia kan? ada masa. Nah Ustaz. Kalau fi'il Masa ada punya masa dia. seperti masa lepas al-madi Atau atau masa atau hadapan, ataupun masa hadapan. Hadir Ustaz, masa hadir hadapan. sekarang, Oh, sekarang. masa Hadir sekarang sekarang. atau masa hadapan. Mm-mm. Itu Kalau kalau fi'il, fi'il, kalau masdar tiada hubungan kalau dengan masa masa. jadi hubungan Kalau fi'il masa. ada masanya. Kal fi'li sabaqa. Kal fi'li sabaqa allazi yadullu 'alal hadasi ma'a rabtihi bizamanil madi. Seperti kata kerja Seperti kata kerja sabaqa yang menunjukkan kejadian dengan hubungan masa yang lepas. itu Masa dia, mari. Ada masa lepasnya. ada masa lepasnya. Wahaza Wahada. wahaza wal farku bainal fi'li wal masdar. Dan Dan inilah inilah perbezaan antara fi'il dan masdar. perbezaannya. Fi'il ada masa, masdar Tiada masa. ada masanya. Ya kan? Nah, Bolehkan Ustaz. betul? Boleh Ustaz. Baca balik dari atas. Al-munaqasyah tanpa diartikan. Al-munaqashatu. Arafta fil wahdatil ula annal masdara ismu makna
walakinna lihazal ismu dilalatan alal hadas. Ini harfu jar. Lihadzal ismi. Lihazal ismi dilalatan alal hadasi. Fakalimatu sabkun tufidu wuku al hadasi duna ta'yini zamanihi. Wal fi'lu yadullu alal hadasi ma'a rabtihi biz zamanil madi au al hadir au al mustaqbal. Kal fi'li sabaqa allazi yadullu alal hadasi ma'a rabtihi biz zamanil madi. Wa hadza wal farqu bainal fi'li wal masdar. Boleh paham sini? InsyaAllah boleh. Boleh. Alhamdulillah. Udah al-munaqasyatu. Al-munaqashatu. Diskusi. Arafta fil wahadati ula annal Masdar. masdaro ismu makna. Setelah kamu ketahui. Setelah kamu ketahui dalam unit Unit pertama. unit pertama akan masdar Masdar ialah isim makna. isim makna. Apa maksudnya isim makna? Isim makna yang maksudnya yang diketahui dengan fikiran. Lawan daripada isim. Lawan daripada isim zat. Bagus. Walakinna. Walakinna lihazal ismi dilalatan alal hadasi. Akan tetapi isim ini mengandungi kejadian. Kejadian saja. Kalimatu sabkun tufidu waku al hadasi duna ta'yini zamanihi. Maka perkataan sabkun tufidu memberi faedah kejadian tanpa ada penentuan. Ada penentuan masa. Hanya kejadian saja. Wal fi'lu yadullu alal hadasi ma'a rabtihi bizamanil madi au al hadiri au mustaqbal. Dan fi'il itu menunjukkan dan fi'il yadullu itu menunjukkan dan fi'il menunjukkan kejadian bersama hubungannya dengan masa. Hubungannya dengan masa lepas atau masa sekarang atau mustaqbal. Hadapan. Hadapan. Ke depan. Kalafa. Kal fi'li. Kal fi'li sabaqa allazi yadullu ala hadasi ma'a rabtihi bizamanil madi. Seperti kata kerja. Sabaqa yang menunjukkan atas bersama atas kejadian bersama hubungannya masa yang lepas dengan masa lepas. Wahada Hubungan. Wahaza huwal farqu bainal fi'li wal masdar. Dan inilah perbezaan. Dan inilah perbezaan antara fi'li masdar. Kata kerja Fi'il dan kata kerja masdar. Itu perbezaannya. Fi'il ada masanya, mengandungi masa. Ya Ustaz.
Masdar tiada Masdar ada masa mana-mana. tidak? Tiada masa. Ada masa, hanya kejadian saja. Ada kejadian saja. Tengok sini. Baca ulang muda, al-munaqasyah. Al-Munaqasyah. Arafta fil wahadati Wah, ula wah, wahdati. oh wahdati. Arafta wahdati ula annal masdara ismu makna. Walakinna lihadza ismi dilalatan alal hadasi. Ya, Fakalimatu sabqun tuf, tufidu tufidu waku wuku'ah. wuku'an hadasi duna tak ta'yini zamanihi wal Nah, fi'lu yadullu ala hadasi ma'a rabtihi biz zamani madi au au al hadiri wal mustaqbal kali al-fi'l. kalfi kalfi'li sabaqal ladzi yadullu alal hadasi ma'a ribtihi bi zamanil madi wa Nah, hadza huwal uh, farqi farqu, farqu farqu. farqu bainal fi'li wal mas wal masdari. Bagus. Udah. Mustafiyah. Langsung. Al-munaqasyatu. Al-munaqasyatu. Arafta fil wahdatil ula annal masdar ismu makna walakin hadzal ismu dilalatan alal hadathi wa kalimatu sabaqun tufidu wuqu'al hadathi duna ta'yini zamanihi wal Nah, fi'lu yadullu ala al hadathi ma'a rabtihi bizamanil madi awal hadiri awal mustaqbali nah, kal fi'li sabaqa alladhi yadullu ala al hadathi ma'a rabtihi bizamanil madi wa nah. hadha huwa al farqu bainal fi'li wal masdari. Nah, apa perbedaannya Om, antara fi'il dan masdar? Perbedaannya, kalau masdar itu dia tidak bergantung pada zaman, sedangkan Hmm? fiil itu dia berhubungan berkaitan dengan zaman. Seperti doroba, artinya apa doroba? Doroba, yaitu telah memukul, dia telah Ini fi'il atau masdar? fiil madhi Ustaz. Nah, kejadiannya Yang masalah kalau dorbun, berbun dia masdar, pukulan, masdar, artinya pemukulan. pemukulan. Kejadiannya kapan saja, Nah, Ustaz, bisa saja. tidak ada hubungan dengan masanya, waktu. Itu Mustafiyah. Nah, Ustaz. Jadi paham ya, masdar Insya, ya. Insya Allah Ustaz. Barakallahu fiik Mustafiyah. Barakallah. Jumpa lagi esok insya Allah sudah maghrib. Nah, Besok hadir lagi ya. Nur Insya Hidayah muda InsyaAllah Ustaz Mustafiyah. boleh hadir. Allahumma taqabbal minna subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullahu Terima khairan. kasih Ustaz. Wa anta jazakallahu khairan. Ila liqa. Maassalam.